बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए और आपकी तमाम तर ज़रूरियात को, हाजात को मेरा अल्लाह अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से पूरा फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। एक बहन ने सवाल किया है कि नमाज में बुरे ख़यालात, वसावस आना शुरू हो जाते हैं, उसका क्या इलाज है? उसके लिए मुझे कोई वजीफ़ा बता दें या उसका कोई हल क्या हो सकता है। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। उसका इलाज भी मैं बताऊँगा। इलाज भी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद जिन लोगों को ये मामलात हैं, नमाज में वसावस का आना, बुरे ख़यालात का आना या वैसे ही बुरे ख़यालात का आना, वो तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें पहली बात तो ये समझ लें, एक है ख़यालात का आना, एक है ख़यालात का लाना। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। ख़यालात के आने के ऊपर पकड़ नहीं है, ख़यालात के लाने के ऊपर पकड़ है। मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा नमाज के लिए खड़ा हो गया और वो जानबूझ के अपने किसी काम के लिए सोचने लग जाता है, उसका तसव्वुर अपने ज़हन में ले आता है, या उसके ज़हन में अगर एक तसव्वुर आया तो उसने उसको झटकने की बजाय उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, ये बुरा है। लेकिन एक बंदा नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसके ज़हन में ख़ुद ब खुद कोई ख़यालात आने शुरू हो गए, तो वो उन ख़यालात को बार बार झटकता है। वो ख़यालात बार बार आते हैं, वो ख़याल अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, नमाज में ध्यान नमाज की तरफ ही होना चाहिए। तो वो ख़यालात को बार बार झटकता है, तो इस सूरत में ये काबिल गिरफ्त नहीं है, ये मुआख़ज़ा इसके ऊपर कोई भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है, 2528 नंबर ये हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वाज़ेह तौर के ऊपर बयान फरमा दिया कि ख़यालात के आने के ऊपर कोई पकड़ नहीं है तब तक जब तक कोई उसके ऊपर अमल ना कर ले या उसको बोल ना दे। मसलन कोई बुरा ख़याल आया और उसके ऊपर अमल कर लिया तो अब वो काबिल गिरफ्त हो गया। कोई बुरी बात, कोई बुरा कुफ्र या जुमला कोई जहन के अंदर आ गया, लेकिन उसने झटकने की बजाय अपनी ज़ुबान के ऊपर उस कुफ्र या जुमले को ले आया, उस गलत जुमले को ले आया, तो अब ये काबिल मुआख़ज़ा हो गया, काबिल गिरफ्त हो गया। जब तक वो ख़याल की हद तक था, वसवसे की हद तक था, तब तक उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई पकड़ नहीं है, तब तक उसके ऊपर किसी तरह का कोई मुआख़ज़ा नहीं है। नमाज के अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात का आना ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो काबिल गिरफ्त है, जैसा कि हमें हदीस से मालूम हो चुका है। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो ख़यालात आते हैं, ये तो ईमान की निशानी है कि यहाँ पर कुछ है, तो शैतान डाका डालने की कोशिश करता है कि मैं इस बंदे का जो ध्यान है, इसका जो ख़याल है, वो नमाज से हटा सकूँ। जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, कुछ सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो कुछ ऐसे ख़यालात, ऐसे वसावस आते हैं कि जिनको हम बयान नहीं कर सकते, ज़ुबान पर लाना पसंद नहीं करते, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि ये तो सरीह ईमान है, ये तो ये ईमान की निशानी है। यानी शैतान ज़ाहिर है एक ईमान वाले को ही बहकाने की कोशिश करेगा, जो पहले ही शैतान के रस्ते पे हो, शैतान का ताबे हो, उसको शैतान क्या बहकाएगा। इसलिए सबसे पहले तो अपना जहन इस मामले में हमें साफ़ कर लेना चाहिए कि ये वसावस आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बल्कि ये ख़ुद ब खुद जो आते हैं, इसका मतलब है ये ठीक जगह के ऊपर आप हैं, आपका ईमान ठीक है। क्योंकि हम इंसान बड़े कमज़ोर हैं, बहुत सारे हम काम पूरा दिन जब हम करते हैं तो फिर वही ख़यालात हमारे जहन में तो घूमते रहते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ कभी कभार शैतान जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे ख़यालात हमारे जहन में ले आता है। तो इसलिए इस बारे में परेशान बिल्कुल भी ना हो कि मुझे ख़यालात आते हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा काबिल गिरफ्त बात है, ये हरगिज़ नहीं है, जब तक उन ख़यालात पर अमल नहीं करते या उन ख़यालात के ऊपर हम खुद से सोचना शुरू नहीं कर देते। अब इसका इलाज क्या है? पहले नंबर के ऊपर तो हमें अपना ध्यान नमाज के अंदर लगाना चाहिए, नमाज के अल्फाज के ऊपर हमें तर्जुमा आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हैं तो इसका माना क्या है, और रहमान रहीम कह रहे हैं तो इसका माना क्या है, हम सुब्हान रब्बियल अज़ीम कह रहे हैं तो इसका माना क्या है, हम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ रहे हैं तो इसका माना क्या है, हम रब्बी जालनी पढ़ रहे हैं तो इसका माना क्या है। यानी हमें नमाज का तर्जुमा आना चाहिए, हमें इसके अल्फाज का पता चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर के ऊपर हदीस
حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس میں صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایسے وساوس ایسے خیالات آتے ہیں، بسا اوقات یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں رکعت کون سی ہے، یعنی اتنے زیادہ خیالات آتے ہیں کہ ہم نماز کی حالت کو ہم یاد نہیں رکھ پاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ تمہیں بہکاتا ہے، وہ تمہیں نماز سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا علاج یہ بتا دیا، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ خیالات آئیں تو پھر ایسے کیا کرو کہ اگر نماز کی حالت میں ہو یا ویسے بھی تو آپ اس طرح کیا کرو۔ اس کا علاج پھر یہ ہے کہ آپ اپنی بائیں طرف اپنے چہرے کو تھوڑا سا موڑے، اگر نماز کی حالت میں ہے تو چہرے کو تھوڑا سا یوں کر کے یہ 3 دفعہ تھوک دیا کرو، اس میں تھوک نہیں آئے گا، صرف تھتکارنا ہے۔ 3 دفعہ آپ اپنے بائیں طرف اپنے چہرے کو موڑ کے 3 دفعہ تھتکار دیا کرو۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے اوپر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بتایا ہوا طریقہ تھا، میں نے اس کے اوپر عمل کیا تو اس کے بعد یہ جو خیالات میرے ذہن میں آتے تھے وہ خیالات آنا بند ہو گئے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہماری بہن نے جو پوچھا، اس کے بارے میں یہی 2 چیزیں میں عرض کروں گا۔ پہلے نمبر کے اوپر تو خیالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سری ایمان کی نشانی ہے کہ یہاں ایمان موجود ہے، اس لیے شیطان جو ہے یہاں پر کوشش کر رہا ہے نقب لگانے کی کہ میں یہاں پر نقب لگاؤں اور ان کے خیالات نماز سے ہٹا دوں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو خیالات کا آنا یہ بری بات نہیں ہے، خیالات کے اوپر پکا نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو جھٹک دینا چاہیے کہ یہی سب سے بہترین چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، اس علاج کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ کے نماز کے اندر جو خیالات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کی نماز جو ہے وہ کامل ہو جائے گی اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اور آخری بات یہ عرض کر دوں کہ اگر بہت ساری کوشش کے باوجود بھی یہ خیالات نہیں جاتے نماز سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے، آپ کی نماز بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی وسوسے کا آگے مزید خیال شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وسوسوں کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ نماز بالکل مکمل ہو جاتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی، آ گئی ہے۔ اس کو بھی آگے شیئر کیجئے، دوسرے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، کیونکہ یہ ایک بہت عام سا مسئلہ ہے اور ہم موجودہ دور میں بہت زیادہ ان خیالات کا شکار ہو چکے ہیں۔ نمازوں کے اندر ہم بہت دور پہنچے ہوتے ہیں۔ امام اگر غلطی کر لے پوری نماز میں، پوری صف جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے مقتدی، ان میں کوئی نہیں بولتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام نے غلطی کی ہے یا نہیں کی، کوئی لقمہ ہی نہیں پیچھے سے دیتا۔ تو یہ تو خیال ہماری نمازوں کا حال تو بہرحال یہ ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔